chapter 2, Introduction to Logic. So in this chapter, we will have Introduction to Logic, Propositional Logic, Truth Table of Compound Proposition, Predicate and Quantifiers. So as the introduction, the rule of logic gives a precise meaning to mathematical statement. So it will help us to distinguish between a valid and invalid mathematical argument. So example applications of logic in computer science termasuklah dalam design of computer circuit, constructions of computer programs and verifications of correctness of program. Okay, a proposition is a declarative sentence yang mana a sentence that declare a fact. So it can be either true or false, but not both. Okay, so as the example, let's say 1 plus 1 is 3. So ini adalah suatu ayat yang declare facts. Dia declare fakta 1 tambah 1 adalah 3. So ini adalah sejenis proposition. Okay, 1 tambah 1 equal to 2, which is menjadikan this statement adalah false. So ini adalah contoh proposition yang salah. Okay, contoh yang kedua, 3 is a positive integer. So ini adalah ayat yang declares a fact. So contoh kedua juga adalah suatu proposition dan 3 sememangnya adalah integer yang positif. So it is true proposition. Okay, example kedua, what time is it? So ini adalah contoh ayat di mana dia bukan declares facts tapi dia adalah pertanyaan, soalan. So bila soalan, ini adalah bukan suatu proposition di mana ianya bukan declarative sentence. Yang kedua, x plus 1 equal to 2. Ini pun adalah bukan sejenis proposition sebab kita tak tahu this statement betul ataupun salah. Okay, sebab kita tak tahu apakah nilai x. So, yang ni dia akan jadi not a proposition because we never know neither it is true nor false. Kita tak tahu ianya betul ataupun salah. Okay, untuk mewakilkan suatu proposition, biasa kita akan menggunakan huruf-huruf seperti P, Q, R, S and so on. Okay, and then untuk setiap proposition, kita akan denote sama ada ianya adalah true proposition ataupun false proposition. Untuk true proposition, kita akan wakilkan dia dengan capital T. Dan untuk false proposition, kita akan wakilkan dengan huruf capital F. So maksudnya kat sini, setiap proposition dia akan mempunyai truth value sama ada ianya true ataupun false. Okay, kemudian many mathematical statements are constructed by combining one or more proposition. Okay, maksudnya kat sini, proposition can be combined and then the combination of this proposition will be called as compound proposition. Di mana ianya boleh dilakukan ataupun dibentuk melalui logical operators. The example of logical operators termasuklah negation, conjunction, disjunction dan juga exclusive or. Okay, contoh yang pertama adalah negation. Okay, katakan kita mempunyai suatu proposition di mana kita wakilkan dia dengan huruf P. So, negation of P is denoted by this symbol. So, maksud kat sini, negation of P. In term of sentence, biasanya kita baca dalam bentuk not P untuk menggambarkan negation ataupun it is not the case that P.
So bila ada that kind of keyword, kita automatically faham ianya melibatkan negation. Okay, kemudian kita akan ada truth table untuk negation. Since kita let proposition kita tadi adalah P, so our P may have true or false true value. Okay, so when P is true, negation of P will be false. If P is false, then the negation of P will be true. Maksudnya bila dia false, not P, not true. Bila P adalah false, so not P, dia akan jadi not false, which is true. Okay, so this kind of table kita panggil sebagai truth table. Nilai kat dalam ni kita kata truth value, ataupun simbol kat dalam tu kita katakan dia adalah truth value. Table tu dinamakan truth table. So ini adalah truth table bagi negation. Okay, example 3, if P digambarkan dengan suatu ayat, okay, Ahmad PC runs Linux. So when we want to convert ataupun nak menggunakan negation kepada sentence tersebut, dia akan jadi Ahmad PC does not run Linux. Maksudnya bila ada not kat sini, kita faham sekarang ni ayat ni menggunakan negation ataupun simbol dia macam ni lah. Okay, so just tambahkan perkataan not ataupun does not tadi, ataupun mungkin juga boleh guna it is not the case that that sentence. Okay, kemudian kita ada conjunction. Okay, let's say we have two propositions P and Q. So the conjunction of P and Q is denoted by this symbol, which is called and. So if we have conjunction of P and Q, maksudnya juga adalah P and Q. So sama juga kita ada truth table untuk conjunction. So bila kita ada dua proposition, for each proposition dia akan ada dua truth value, sama ada true or false. Okay, let's say P. So P will be a true or false. Sama juga untuk Q. It will be true or false. Okay, sekarang ni kita akan ada combination. Mungkin P is true, then Q is true. So dia akan jadi combination yang pertama. Okay, mungkin juga P adalah true, tapi Q adalah false. Q adalah false. So dia akan jadi row yang kedua. Mungkin juga P ini adalah false, then Q adalah true. So dia akan jadi row yang ketiga. Mungkin juga P adalah false, Q pun adalah false. So ini adalah combination yang keempat. Okay, so ada 4 padanan kebarangkalian bagi truth value P dan juga Q. Okay, then kolom ketiga kita akan buat based on question lah. In this case, conjunction, P conjunction with Q. So for this truth table, dia akan jadi false, dia akan jadi true bila dua-dua truth value bagi P dan Q adalah true. Selebihnya dia akan jadi false. Okay, kemudian untuk disjunction, okay, let's say kita ada dua propositions, still P and Q. So the disjunction of P and Q is denoted by this symbol, ataupun kita baca sebagai P or Q. So sama juga untuk this truth table, kita akan ada 4 padanan bagi P dan juga Q, dan kolom terakhir adalah truth value untuk disjunction of P and Q. So kalau refer pada this truth table, dia akan jadi false bila kedua-duanya adalah false. Selebihnya dia akan jadi true.
Okay, kemudian untuk exclusive OR, let's say we have P and Q be the proposition. So the exclusive OR of P and Q is denoted by this symbol. So this proposition is true when exactly one P and Q is true and is false otherwise. So kalau kita tengok pada table, dia akan jadi true bila salah satunya adalah true dan satu lagi false. Bila kedua-duanya mempunyai truth value yang sama, dia akan jadi false. Okay, kemudian untuk conditional ataupun nama lain dia adalah implications, digambarkan dengan this symbol, anak panah. So cara baca dia adalah if P then Q. In the conditional statement, if P then Q, P is called the hypothesis, okay, and then Q is called the conclusion. Ataupun dipanggil juga premise untuk P, consequence untuk Q. Okay, untuk this truth table bagi implication, dia akan jadi false bila P is true and Q is false. Selebihnya dia akan jadi true. There are some other common ways to express the conditional statement. Okay, sebelum ni kita kata if and then. Kemudian kita ada juga cara lain untuk baca this conditional statement. Antaranya ialah if P then Q, P is sufficient for Q, P implies Q, P only if Q, Q whenever P, Q is necessary for P. Okay, tapi biasanya kita akan guna if P then Q. Okay, kemudian untuk biconditional, simbolnya adalah anak panah kanan dan kiri. Dan cara bacanya adalah P if only if Q. Kalaulah Q duduk kat depan, kita akan baca Q if only if P. So depend which proposition kat depan dan juga dekat belakang. Okay, sama juga untuk yang ni. Bagi truth table, dia akan jadi true bila kedua-duanya mempunyai same truth value. Bila dua-dua true ataupun false, dia akan jadi true. Selebihnya dia akan jadi false. Okay, selain kita baca sebagai P if only if Q, there are some other common ways to express the biconditional statement. Antaranya adalah P is necessary and sufficient for Q, if P then Q, and conversely P if and only if Q. 2.3 Truth Table of Compound Proposition. So the logical connective can be used to build up a complicated compound proposition involving any numbers of propositional variable. So kalau kita ada lebih daripada satu proposition, let's say we have P, Q, R and so on. So this proposition can be combined to build a complicated compound proposition menggunakan logical connective tadi. Jadi truth value akan digunakan ataupun truth table akan digunakan untuk menentukan truth values of this compound proposition. A separate column is used to find the truth value of each compound expression that occurs in the compound proposition. So the truth values of the compound proposition
is found in the final column of the table. Okay, let's say untuk example yang pertama, construct the truth table untuk this compound proposition. Maksudnya dekat sini kita ada dua proposition dan juga banyak logical connective. Kita ada conjunction, disjunction, negation dan juga implication. So untuk selesaikan this ataupun untuk dapatkan truth values bagi this compound proposition, kita kena buat suatu truth table di mana kita akan buat kolom pertama adalah melibatkan P dan Q dulu, sebab kita ada dua variable ataupun proposition. So kita buat start dengan single proposition. So untuk this kind of proposition, kita akan ada 4 row lah. Maksudnya ada 4 kebarangkalian padanan truth values bagi P dan juga Q. Okay, kemudian bila dah dapat nilai-nilai truth value, kita akan start dengan kurungan yang pertama. So kalau kita tengok kurungan pertama, kita ada negation dan juga or kat sini. So kita akan buat mengutamakan negation dulu. So kita akan start dengan negation of Q. So bila nak buat negation of Q, kita akan refer column Q lah. So kalau Q yang pertama adalah true, so negation of Q dia akan jadi false. Dan samalah untuk berikutnya. Okay, kemudian barulah kita boleh solve untuk dalam kurungan yang pertama, P or not Q. So untuk yang ni kita akan start tengok dengan kolom P dan juga kolom not Q. So kita akan refer this column dan this column. So kalau yang pertama P ni adalah true, so true or false, dia akan jadi apa? Kalau case ni dia akan jadi true. Okay, so kita akan proceed untuk row seterusnya. Kemudian dah settle untuk bracket yang pertama, kita proceed untuk bracket yang kedua, iaitu P and Q. Okay, so P dan Q kita akan tengok kolom P dan juga kolom Q untuk dapatkan dia punya truth value bagi this compound proposition. Okay, selepas dah selesaikan untuk kesemua row, barulah kita proceed untuk this connective. So untuk kat sini barulah kita salin yang kat belakang sekali adalah this compound proposition, dan kita akan tengok kolom bagi yang ni. Okay, yang pertama dengan yang kedua, yang ni. So hasil dia kita akan dapat dalam this final column. So ini adalah jawapan bagi compound proposition. Kita akan tengok the final column. Kemudian untuk compound proposition ni kita ada keutamaan mengikut operators. Contohnya kalau kita ada operator negation, kita akan utamakan dia berbanding dengan operators yang lain. And then kalau kita ada disjunction and conjunction, kita akan consider dia dulu berbanding dengan tanda-tanda conditional ataupun biconditional. So ini kita panggil precedence of logical operators, which operators yang kita kena consider first sebelum operators seterusnya. Okay, kemudian predicates dan juga quantifiers. Okay, untuk predicate, statement involving variables such as x greater than 3, x equal to y plus 3,
are neither true nor false when the values of the variable are not specified. So kat sini kita tak tahu nilai X dan juga nilai Y. So kita tak tahu statement tersebut adalah betul ataupun salah. So this kind of statement kita kata bukan proposition. Tetapi this statement boleh ditukarkan menjadi proposition once the values is known. Bila kita tahu nilai X dan juga Y, so this statement boleh jadi proposition. So if we have the statement X is greater than 3. So sebenarnya kita ada dua bahagian dekat sini. X ni dipanggil sebagai subjek dan is greater than 3 dipanggil sebagai predicate, di mana predicate adalah a property that the subject of the sentence ataupun statement can have. Maksudnya the characteristic ataupun the criteria of X can have. So the statement X is greater than 3 can be denoted by this symbol, di mana P adalah predicate is greater than 3 dan X is the variable, depend on the statement. So once the value has been assigned to the variable X, Px can becomes a proposition and it will have a truth value. So andai kata kita tahu nilai X, this statement can be a proposition. Okay, contoh dekat sini. Let Px denote X greater than 3. So if we knows the value of X, let's say X2 adalah 4. So 4 lebih besar daripada 3. So this statement kita kata adalah proposition sebab X is known. Okay, contoh yang dibagi kat sini. What are the truth value of Px, P of 4 and P of 2? Maksudnya ni nilai X lah. X bersamaan dengan 2 dan juga X bersamaan dengan 4. So yang pertama, P of 4 denote the statement 4 is greater than 3, which is a proposition. And that proposition is true sebab 4 memang lebih besar daripada 3. And then yang kedua, P of 2 denote the statement 2 is greater than 3. So this is a proposition sebab X kita tahu nilai dia adalah 2. Tetapi ianya statement yang salah, proposition yang salah. So it is false proposition. Okay, kemudian kita ada quantifiers. So quantification is another way to create a proposition from a proposition function. Penggunaan words seperti all, some, many, none and few are used in quantifications. So we have two types of quantification, which are universal quantification and existential quantification, di mana simbol untuk universal adalah A terbalik dan existential adalah E terbalik. Okay, yang pertama kita tengok dulu untuk universal quantifiers. So the universal quantification of Px for a particular domain is the proposition that asserts that Px is true for all value of X. True for all. The domain here means that all the possible values of the variable X. Okay, definition yang pertama, the notation universal X, Px denotes the universal quantification of Px, di mana A ni adalah dipanggil sebagai universal quantifiers. Okay, bila kita ada this kind of proposition, kita akan baca sebagai for all X of Px ataupun for every X Px.
Okay, sebagai contoh, let's say Px is the statement x plus 1 greater than x. What is the truth value of the quantification universal x Px where the domain consists of all real numbers? So, untuk real number, dia adalah nombor-nombor, semua nombor-nombor positif, negatif, kosong, pecahan, perpuluhan dan sebagainya. Jadi, untuk menjadikan this statement is true, semua nilai x ataupun semua real numbers mestilah betul untuk this statement. Okay, contoh real number, let's say our x will be 0. So, when x equal to 0, bila kita substitute into this equation ataupun statement, dia akan jadi 0 plus 1 lebih besar daripada 0, which is true. Okay, untuk 0, this statement adalah betul. 1 lebih besar daripada 0. Then kita test untuk x equal to let's say 10. So when x equal to 10, 10 plus 1 greater than 10. So this statement also true. If we test another value of x, let's say x equal to negative 3. So negative 3 plus 1 is greater than negative 3. Yes, this statement is true. So, bila kita masukkan ke semua nilai real numbers, kita dapati this statement is always true. Tak ada satu pun nilai x di mana bila kita substitute, dia memberikan ataupun menjadikan statement ni salah. Jadi, when all the value, all the real number is true for this statement, so kita kata this statement adalah true, the final conclusion. So, ini adalah conclusion untuk for each x yang kita try. Tapi ini adalah conclusion bagi this quantification. Okay, contoh yang ketiga. Let Qx be this statement x less than 2. So, what is the truth value of the quantification universal x Qx where the domain consists of real number? So, in this case, bila kita substitute, let's say, real numbers equal to 1. So, 1 less than 2. So, this statement is true for x equal to 1. Bila kita test, let's say x equal to 10. So, 10 less than 2, which is false. So, untuk menjadikan this statement betul, kita kena make sure all the value ataupun domain is true for this statement. Tapi, bila kita jumpa satu nilai di mana menjadikan statement ni salah, automatically this quantification is false. Dia mestilah betul untuk kesemua x. Barulah kita boleh conclude this quantification proposition is true.